اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بكم جميعا على قناة الأمل التعليمية اللي كتخص هذه السنة المستوى الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. إذا دائما في لي زيكزارسيس بور لو ديفلوبمون إي لا فاكتوريزاسيون. إذا كنا شلنا في الجزء الأول تكلمنا على لو ديفلوبمون، دابا غنتكلموا على الفاكتوريزاسيون. دونك كما كتشوفوا السؤال الاول هو فاكتوريزي لي زيكسبرسيون سويفونت. دونك شنو هو فاكتوريزي؟ هو كيفاش كيكون عندنا واحد ليكسبرسيون اللي هو كيكون سو فورم، كيكون عندنا سو فورم دين ديفيرونس او بيان دون سوم، حنا اون فا لي ترانسفورمي سو فورم دون برودوي دان برودوي. دونك العكس ديال الديفلوبمون. غير الفاكتوريزاسيون كما كنقول دائما ردوا البال، هو كنطرح السؤال فينا هو شحال عندنا من دي تيرم، on a combien de termes. دونك الا شفتوا ليكسبرسيون ا دائما طرحوا على راسكم هاد الاسئله هذا باش عمركم ما تخطئوا. راه ديفلوبمون فاكتوريزاسيون اللي حاجه بسيطه بزاف، غير هو كتبغي التمارين والخدمه. دونك الا شفنا هاد ليكسبرسيون هذا combien on a de termes، on a deux. علاش عندنا ها هي كنهضروا على لي تيرم كما قريتوا في السابع والثامنه، كنهضروا الا كان عندنا لوبيراسيون دو لاديسيون او بيان دو لا سوستراكسيون. اذا حنا عندنا لوبيراسيون دو لا سوستراكسيون دونك اون ا كومبيان دو تيرم؟ ها لو بروميي تيرم وها لو دوزيام تيرم. كنقول لو بروميي تيرم لو دوزيام تيرم. السؤال اللي جاي كنقول سي كوا لو فاكتور كومان اونتر لو بروميي تيرم اي لو دوزيام تيرم. هذا الا بغي نسهل عليا المأموريه، هاد لو بروميي تيرم الا بغيت نديرو سو فورم دان برودوي كي غندير ليه راه هو 3 fois 5x ou bien 3x fois 5. Le deuxième terme تا هو الا بغيتو نديرو سو فورم دان برودوي شنو هو؟ راه 3 fois 7. دونك الا شفت ها لو بروميي تيرم وها لو دوزيام تيرم، سي كوا لو فاكتور كومان اللي كاين ما بين لو بروميي اي لو دوزيام؟ غيبان لينا سي كوا هو هاد لو 3 هذا. لو 3 عندنا في لو بروميي تيرم وعندنا ايضا في لو دوزيام تيرم. دونك كنقول هذاك هو لو فاكتور كومان. دونك كنقولوا جو فاكتوريز بار 3. دونك جو فاكتوريز بار 3 ça va rester dans le premier terme c'est 5x et je mets le signe-moins. Et dans le deuxième terme ça va rester 7. هذا هو الفاكتوريزاسيون. كيكون عندنا واحد ليكسبرسيون بحال هنا سو فورم دون ديفيرونس، اش حولناه سو فورم دان برودوي. اذا بسيط بزاف، ما عمركم تخلعوا من الفاكتوريزاسيون. قولوا شحال من الترم عندكم، سي كوا الحاجه اللي كتبان لكم كاينه هنا وكاينه هنا، هذا كيتسمى لو فاكتور كومان. هذاك اللي كيكون العامل المشترك هو اللي كندير به الفاكتوريزاسيون. غنمشيو لليكسبرسيون بي. Donc, عندكم 5x plus 3 facteur de 6x moins 3 moins 5x plus 3 facteur de x moins 1. La question c'est factoriser. Donc, factorisation, دايما كنسول شحال عندي من terme. On a combien de termes؟ إذا لا كتلاحظوا معايا عندنا on a deux termes. ها لو premier وها لو دوزيام. راه غيبدا شي واحد يقول اون 4 تيرم، راه في لا ملتيبليكاسيون ما كنقولوش اون دي تيرم، اون د فاكتور. بحال هذا راه فاكتور لهذا وهذا فاكتور لهذا، ولكن كنهضروا على لي تيرم سي فوز افي لوبيراسيون دو لاديسيون او بيان دو لا سوستراكسيون. دونك ها لو بروميي تيرم ها لو دوزيام تيرم. السؤال اللي جاي من بعد سي كوا لو فاكتور كومان اونتر لو بروميي تيرم اي لو دوزيام تيرم. كنلاحظ مزيان دونك كنشوف هاد ليكسبرسيون مزيان، ها لو بروميي تيرم ها لو دوزيام تيرم. شكون هو هذاك لو فاكتور كومان اونتر لي دو؟ هو هذا. عندي 5x plus 3 وفي هاد لو دوزيام تيرم اون 5x plus 3. دونك هذاك هو لو فاكتور كومان. دونك كنقول جو فاكتوريز بار 5x plus 3. دونك ملي غندير فاكتوريزاسيون بار 5x plus 3
ça va rester combien dans le premier terme? Donc, ça va rester 5x moins 3. Pour le premier terme. On passe pour le deuxième. Il a donné la factorisation par 5x plus 3. Ça va rester x moins 1. ولكن كما قلت لكم في الجزء الاول من فاش درنا الديفلوبمون الا كان عندنا لو سين موا كي بريسيد لا بارونتيز غنخلي هذاك لو سين موا j'ouvre la parenthèse. Donc ça va rester combien dans le deuxième terme? Donc ça va rester x moins 1. Et je ferme les parenthèses. Donc on va les réduire. Donc 5x plus 3, les donne la factorisation. On va les réduire. Donc 6x moins 3. هنا هاد لي بارونتيز ما غاديش يبقاو عندي هاد لو سين موا غندخل كنقولوا غيكون شونجمون ديال كلشي اللي كيكون اونتر لي بارونتيز. دونك كانت عندنا اكس غتولي عندنا موان اكس، كانت عندنا موان زا غتولي عندنا بلس 1. دونك 5 ça va rester 5x plus 3. دونك هنا غادي نحسب 6x moins x. Donc ça nous donne 5x. Moins 3 plus 1. عندكم deux nombres qui ont des signes contraires ou bien des signes différents. Donc شنو كنديروا la soustraction وكناخذ le signe ديال اكبر فيهم. دونك هنا كنديروا 3 moins 1 راه هي 2 ولكن واش غندير moins 2 bien 2 كنشوف le signe ديال الكبر اللي كبر راه هو 3 دونك غناخذ هي moins 2. دونك هذا هو الفاكتوريزاسيون. كيكون عندنا واحد ليكسبرسيون اللي هو كيكون سو فورم دين ديفيرونس او بيان دون سون كنحاولوه سو فورم دان برودوي ولكن كما كنقول دائما جو شيرش لو فاكتور كومان. غنمشيو ليكسبرسيون سي دان كما الاسئله اللي خاصكم تعودوا عليها. عندنا 81 x au carré moins 16. Donc on a combien de termes? On a 2. ملي كيكون عندكم 2 termes دائما كتقول واش هذا سو فورم دين ايدونتيتي روماركابل اللي هي لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل. كما كتلاحظوا الا كانت عندنا ا او كاري موان بي او كاري. دونك كنقول السؤال اللي جاي ملي كيكون عندنا دو تيرم كنقول واش يمكن نردو سو فورم دون ايدونتيتي روماركابل اللي هي لا تروازيام. واش هاد لو بروميير تيرم نقدروا نديرو سو فورم دو بويسونس. الا لاحظت هذا عندي 81 x au carré. واش هاد 81 نقدر نديرها سو فورم دو بويسونس؟ نقدر. شنو هي 9 au carré فوا x au carré. غنجي لو دوزيام تيرم تا هو نفس السؤال واش نقدر نديرو سو فورم دون بويسونس؟ نقدروا. دونك شنو هي 4 au carré. هادي نعاود نكتبوها هي 9x tout carré لأن عندهم لو ميم اكسبوزون moins 4 au carré. إذا شنو هي هادي؟ عندي دو تيرم اللي كنقدر نكتبهم سو فورم دين بويسونس. دونك هادي راه هي لا تخوازيام ايدونتيتي روماركابل اللي كتقول لي ا او كاري موان بي او كاري. ها هي اللي هي شنو كتعطيني هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. دونك كنديرو ترانسفورماسيون سو فورم دو برودوي. دونك هنا كنقول تاني سي كوا لو ا هو 9x. سي كوا لو بي هو 4. دونك غادي ندير لابليكاسيون ديال هذاك لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل. دونك 9x plus moins 4 facteur de 9x plus 4. Hey. A moins B facteur de A plus B. Donc toujours si vous avez واحد l'expression اللي فيه هو دو تيرم اول حاجه غتقول واش غنكتب انا لو بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم سو فورم دو بويسونس. الا قادر انا نكتبهم سو فورم دو بويسونس دونك راه انا غندير الفاكتوريزاسيون بار لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل. اكسبرسيون دي اذا الاكسبرسيون دي عندنا 3x plus 1 tout au carré moins 4x au carré. Donc هنا عندنا on a combien de termes? On a 2. عندنا 3x plus 1 tout au carré ها هو le premier terme et le deuxième terme. قلت لكم فيما كيكون عندكم دو تيرم ديما نرجعوا قولوا واش غنديروا سو فورم دون ايدونتيتي روماركابل.
لا تروازيام اللي كتعطينا اللي عندنا فيها دو تيرم. دونك هاد لو بروميير تيرم كنقول واش غنكتبو سو فورم دو بويسونس. هو راه ديجا سو فورم دو بويسونس، عندنا 3x بلس 1 تو او كاري، ها ا او كاري. غنمشي لو دوزيام تيرم، واش نقدر انا نكتبو سو فورم دو بويسونس؟ دونك هذا سافا ريستي 3x بلس 1 تو او كاري. غنجي لهذا، دونك يمكن ليا نكتبو سو فورم دو بويسونس. علاش؟ لان لو 4 راهو هي 2 على بويسونس 2 بيان 2 او كاري، اكس راه هي اكس او كاري، دونك غتولي عندي هي 2 فوا اكس تو كاري. دونك كتبت لي دو تيرم سو فورم دو بويسونس. دونك هادي راه سو فورم دو لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل اللي كتقول لي شنو؟ سي vous avez a au carré moins b au carré ça nous donne a moins b facteur de a plus b. دونك غير هنا كنقول سي كوا لو a. هنا لو a راه 3x plus 1. سي كوا لو b راه هو 2x. دونك j'applique 3x c'est le a 3x plus 1 plus le b c'est 2x facteur a moins b. Le a c'est 3x plus 1. Le b c'est 2x. وغادي نديرو الغيدوير. دونك 3x plus 2x هادو غنحسبهم، دونك ça nous donne 5x plus 1. Je ferme la parenthèse. 3x moins 2x 6x plus 1. Donc ça nous donne 5x plus 1 facteur de x plus 1. عندنا واحد l'expression, on va les transformer sous forme d'un produit. ردوا البال راه هادوك لي زيدونتيتي روماركابل راه كيساعدونا بزاف في الفاكتوريزاسيون. دونك غنمشيو l'expression e. اذا عندنا l'expression e في 16x au carré moins 40x plus 25. Donc on a combien de termes? On a 3 termes. عندنا le premier, le deuxième, le troisième. Donc ملي كيكونوا عندكم 3 termes دايما كنمشي les identités remarquables. علاش كنمشي غير لا بروميير ايدونتيتي لا دوزيام ايدونتيتي، هادوك لي دو برومي. دونك هنا هاد لو بروميير تيرم غادي نشوف واش غنكتبو سو فورم دو بويسونس. 16 au carré راه هي 4 x 2 au carré. علاش؟ لان 4 au carré ça nous donne 16. x au carré ça nous donne x au carré. غنجي لو troisième terme، واش انا غادي نقدر نكتبو سو فورم دو بويسونس؟ شنو هو 5 au carré ça nous donne 25. دونك غنشوف هنا 2 40 شنو هي؟ راه 2 فوا 6 فوا 4 fois 5, 4x fois 5. 2 fois 4x, ça nous donne 8x, fois 5, ça nous donne 40x. Donc, cette l'expression est sous forme d'une identité remarquable. Il y a la deuxième identité remarquable. Il y a 1 moins b au carré. Il y a a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, c'est quoi le a? 4x. C'est quoi le b? 5. Donc ça nous donne 4x moins 5 tout au carré. Donc هاد l'expression هذا الفاكتوريزاسيون ديالو هي 4x moins 5 tout au carré. غير حاولوا انكم تعاودوا هاد لي زيكزارسيس وان شاء الله كلشي الامور غتبان لكم ساهله وبسيطه. On passe pour l'expression f. كما كتلاحظوا عندي في l'expression f عندنا 2x plus 3 facteur de 3x moins 2 moins 4x au carré moins 12x moins 9. Donc هاد l'expression هذا la question c'est la même هي factoriser هاد l'expression هذا. يعني كما كتلاحظوا معايا عندنا combien de facteurs عندنا combien de termes عندنا le premier terme le deuxième terme le troisième et le quatrième terme. Donc خاصنا نعرف c'est quoi le facteur commun. اذا دونك شنو غايبان ليا؟ عندنا هادي الا لاحظناها مزيان راه سو فورم دين ايدونتيتي روماركابل، لان هذا نقدر نكتبو سو فورم دو بويسونس وتا هذا نقدر نكتبو سو فورم دو بويسونس. دونك هاد البروميير تيرم هذا غيبقى هو 2x
plus 3 facteur de 3x moins 2. غير هو في ليدونتيتي روماركابل ما عنديش شي حاجه فيها a au carré moins b au carré moins 2ab moins b au carré ما كايناش. كنقول هاد لو سين موان جو فاكتوريز بار لو سين موان غادي نفاكتوريزي بها. دونك j'ouvre la parenthèse اش غتعطيني هنا؟ غتولي عندي 4x au carré وهنا plus 12x وهنا plus 9. شنو درت غير فاكتوريزاسيون باغ لو سين موا باش توضح ليا بان راه عندي اون ايدونتيتي روماركابل. دونك 2x plus 3 facteur de 3x moins 2. J'ouvre la parenthèse. دونك هنا عندي البروميي تيرم ها هو غنكتبو سو فورم دون ايدونتيتي سو فورم دو بويسونس اللي غتعطيني 2x 2 كاري. هذا حتى هو راه غنكتبو سو فورم دو بويسونس اللي هو 3 او كاري. هاد 2x شنو هي؟ سيكوا لو ا راه هو 2x سيكوا لو بي راه هو 3. دونك 2 فوا ا فوا بي c'est-à-dire 2 فوا 2x فوا 3. Donc 2 fois 2, 2x, ça nous donne 4x. Ça, 4x fois 3, ça nous donne 2x. Donc 2x plus 3, facteur de 3x moins 2. Donc je mets le signe moins et j'ouvre la parenthèse. Donc on a sous forme de puissance d'une identité remarquable, il y a la deuxième. Est-ce que tu dis a au carré moins plus b au carré. Il y a la première. A au carré plus b au carré. C'est quoi le a? C'est 2x. 2x plus b, il y a 3. Tout au carré. C'est-à-dire la première identité remarquable. D'abord, on va نشوف مزيان. دونك صلنا على واحد دوطخ اكسبرسيون اللي هو كنشوف مزيان كنشوف شحال عندي من لو تيرم اون ا دو ها لو بروميي تيرم ها لو دوزيام تيرم. دونك سي كوا لو فاكتور كومان اونتر لي دو الا شفت مزيان راه هو 2x بلس 3. دونك جو فاكتوريز بار 2x بلس 3. ردوا البال بحال هاد لي زيكسبرسيون اللي كيكونوا عندكم بحال هكا. Donc, ça va rester combien dans le premier terme? Ça va rester 3x moins 2. Pour le deuxième, اشنو عندي؟ راه عندي 2x plus 3 tout au carré. شنو كتعني؟ راه كتعني 2x plus 3 راه عندي منها جوج 2x plus 3 facteur de 2x plus 3 لأن à la puissance 2 ou bien au carré. Donc قلت لكم انا ملي كتكون عندكم لو سين موا avant qui précède la parenthèse كنخليها و j'ouvre la parenthèse. Donc اش غتبقى عندي؟ درت الفاكتوريزاسيون بقى وحده غتبقى لي وحده. دونك 2x plus 3 je ferme la parenthèse. دونك غتبقى عندي 2x plus 3. هنا غادي نحيد هاد البارونتيز هذا. دونك غتبقى عندي 3x moins 2. توجور لي بارونتيز كي بريسيد بار لو سين موا راه كيتشونجا كلشي هاد لي سين ديال هاد لي تيرم اللي كيكونوا اونتر بارونتيز. دونك غتولي عندي moins 2x وهنا غتولي عندي moins 3. هنا غنديرو on va les réduire. Donc 2x plus 3 facteur de 3x moins 2x alors ça va rester x, ça va rester x. Moins 2 moins 3 عندكم deux nombres qui ont le même signe, donc on garde le même signe et on additionne. Donc ça nous donne 5. Donc l'expression اللي وعدنا هو 2x plus 3 facteur de x moins 5. اذا راه بسيط خاص غير تردوا البال وتكونوا كتميتريزيو مزيان هادوك لي 3 زيدونتيتي روماركابل راه مهمين جدا. لا شي واحد مازال في التاسعه ويقول لا راه مازال ما راجعتهمش ولا ما حفظتهمش راه ما يمكنش. راه كتحتاجوهم في الفاكتوريزاسيون كتحتاجوهم في الديفلوبمون. اذا نحاول انكم بسط لكم كيفاش كنفاكتوريزيو. اذا غير ردوا البال دائما ردوا البال قولوا شحال عندي من تيرم وهذاك لو فاكتور كمان اللي كيكون اونتر هذوك لي تيرم. اذا ما عليكم الا تعاودوا هاد لي زيكزارسيس وبون شانس للجميع ان شاء الله وبالتوفيق.